Halo penang dingin sakan dingin sasite dam sesuatu dan ni kita simang Maidake na suni bekang selgi jago maiki selat na da na cimo dali ya video na suna misokel maiki selat na da na cim bekang gisma ko na song maiki Bokatgen mo digim na suna kingin ya video na sung kingin gismi na mo di na suni ko maiki Bokatgen mo digim na simang ni channel ko subscribe ko gujeng gujeng subscribe ka bo ro continue na ko step na gol pa na digim na jol jol yang na Maidake Bokatgen mo digina daude an chung phone screen re bahar perang digina ya VPN dong VPN ko nasung kane kaira bo kane kani zaman nasung ni CapCut ya CapCut application ko nasung open ka bujok mo open kani zaman nasung no new project ko nasung click kai bo click kani zaman nasung ba dia video ko nasung select ka bo digina ya ko select again ni zaman de add one dakat nok mo zaman no nasung video ko select kani zaman nasung ya ko click ka boy no nasuni video timeline no ni zaman nasuni no ka mon kingen mo yan retouch sin ko badonga ko click ka bo click ani zaman no paste ko click ka bo tigi mina da ode nasuni no kingen mo nasuni Mikangko ba smooth kana kita man gen tigi mina ya skin tone do skin tone ko click ka bo click kali zaman nasuni kingen mo pink white ko badonga ya pink white ngo ko click ka emna ke pogo pachok ngi salang nangin mana sang ete pokken te kede te pok sangin kon en mai bedonga lemle pocket na apply all daga tayo mande right pokwa ginok na suni makang mo dina mencela sakan tiga nang ni video ko cek kini yani na penang